टीटीएडीसी चुनावों में अब बस एक ही दिन बाकी है। बीजेपी इस चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को अपना मुख्य चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रही है। टीटीएडीसी चुनावों से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य चेहरा बनाकर मैदान में उतारा। इस चुनाव में पार्टी पहली बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये एक ऐसा कदम है जिसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर बीजेपी के लिए। पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अलग अलग जनजाति बहुल इलाकों में जनसभाओं और जन प्रचार कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त प्रयासों और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई प्रगति को उजागर करके जनजाति मतदाताओं का समर्थन मांगा है। কিভাবে তাড়াতে হয় আমি জানি এবং সেটা আমরা করব। অলরেডি সব প্রোগ্রাম হয়ে গেছে বন্ধুগণ। মানুষের কণ্ঠ রোধ করে এখানে টিএমপি তীব্রমতা পার্টি আর একটা হচ্ছে টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেস একই এক মুদ্রার ওই পিঠ আর ওই পিঠ। আমরা ভালোভাবে থাকতে চাই, আমরা সবার উন্নয়ন চাই, আমরা সবার মুখে হাসি ফুটাতে চাই। তো এখানে থামসা করে একটা জাতিগত একটা ভাবনা সুরসুরি দিয়ে রাজত্ব করতে চায়। মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এত লুটপাট করলাম, বিদেশ ভ্রমণ, হ্যাঁ, আর কি আমোদ আনন্দ এগুলো ছুটে যাচ্ছে। এখন তো ধরে নিয়েছে এবং ভেবেছিল আমাদের কার্যকর্তারও বিমর্ষ হয়েছিল, মানুষও বিমর্ষ হয়েছিল যে লাভ কি হবে এ বিজেপিকে ভোট দিয়ে। কারণ ওনারা তো এই মথা নামক এই যে মারপিট পার্টি তাদের সাথে অ্যালায়েন্স করবে। আমরা কিন্তু সেটা হতে দেইনি বন্ধুগণ। এই 28টার মধ্যে আপনারা কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন বন্ধুগণ। ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ আপনাদের উপরে। একবার যদি এই রাষ্ট্রবাদী সরকার এবং রাষ্ট্রবাদী যে আমাদের পার্টি তার সরকার যখন এই প্রথম আমরা এই যে সরকার এখানে গঠন করবো ইডিসিতে এবং একটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবেন এবং পার্মানেন্ট সলিউশন হবে ত্রিপুরা। আমরা আগে জানতাম। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को मुख्य रूप से दो अहम स्तंभों पर टिकाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की निजी विश्वसनीयता और सरकार के विकास एजेंडा। खासतौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू की गई उन अलग अलग योजनाओं को प्रमुखता से दिखाने की पूरी कोशिश की है, जिनका मकसद जनजातीय इलाकों का सामाजिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा विकास करना है। একের পর এক এখানে যদি পর্যটন হয় জনজাতি দূষিত এলাকায়, আমরা চাই যে জনজাতি এলাকায় উন্নয়ন হোক। আমরা মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে চাই বন্ধুগণ। আজকে জনজাতিরা কি বলছেন? মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের বিরুদ্ধে। আরে এডিসি নিয়ে কথা বলছেন নগর পঞ্চায়েতের জায়গা নাকি আমরা এডিসির এলাকা নিয়ে নিচ্ছি। আমি বলছি আমি যতদিন আছি, আমি কেন যে কেউ থাকুক এডিসির কোনো 1 ইঞ্চি জায়গা কেউ নিতে পারবে না। কার গলার মধ্যে কটা মাথা যে এডিসির জায়গা অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে? খুব লম্ফজম্প করে গিয়েছিল বিশ্রামগঞ্জে, গিয়ে যখন অফিসার বুঝালো তারপরে চুপ করে সেখান থেকে চলে গেছে। ওমরপুরের কথা বলছে। এভাবে ভুল বুঝানোর কারিগর ওরা। আর মোথাকে তো আপনারা সবাই জানেন, ওনারা কি বলছেন? মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে খুব সম্মান করে। আরে মহারাজা বীর বিক্রম 2021-এ ইলেকশন যখন হলো, পোস্ট ইলেকশন ভায়োলেন্স যে কমিউনিস্টদেরকে থেকে ওরা শিখেছে। আমরা নিজেরা গেছি বিভিন্ন জায়গায়, সিপাহীজলা এবং অন্যান্য জায়গায় আমি নিজে গেছি। আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওতে দেখেছেন, ভাইরাল হয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর আমাদের যেগুলো আমাদের যে কার্যালয় ছিল সেখানে ভেঙে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের ফটোগুলো মাটিতে বুলন্টিত হয়েছিল। সেখান থেকে আমি তুলে যথাস্থানে আমি রেখেছি বন্ধুগণ। তাহলে এই লোকগুলো কারা? মোতার কারা? हालांकि इस चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। टिप्रामोथा जनजातीय राजनीति में एक प्रभावशाली ताकत जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रही है और अपने खास मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा सीपीआईएम भी चुनावी मैदान में है और अपने संगठनात्मक ताकत के भरोसे चुनाव लड़ रही है। चुनाव में बस अब एक ही दिन बाकी है। ऐसे में इन आखिरी पलों में मतदाताओं का मूड ही सबसे निर्णायक कारक साबित हो सकता है। टीटीएडीसी चुनावों के नतीजे 17 मार्च को घोषित किए जाएंगे। हालांकि चाहे चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए या उनके खिलाफ, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी ने
TTAADC क्षेत्र की हर सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह सबसे आगे है। ये आगामी 2028 त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए एक रणनीतिक तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस TTAADC चुनाव को 2028 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए एक तरह की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।